Guys. Nga. Yan. Nakita. Ang taas pala hingal. Yeah. Pag hindi sanay sa exercise talaga. Yan guys. Oh. Woo! Hingal. Oh, ito mo. Baba ka doon sa baba. Ito. Yan. Pauwi na kami. Hey bro, tayo mo ko. Pag di sanay para exercise to. Pag hindi sanay, yun. Bro, bukas. Oh. Oh. Ha? Dumya. Ha? Hiningal kami. Hiningal kami pakyat. Hiningal kami, hiningal. Imbes na solve na kami. Nalagdagan yung tama. Gamil. Gilid ka. Gilid ka bro. Nasakyan. Talaga naman. Rest mo na. Yung mga kasama namin, doon naglakad sila shortcut. Pero yung sakyan kasi namin nandito sa taas. So yung inakyat naming hagdan nasa 135 100, 135. 135 na step. So medyo hiningal ka. Talaga naman. Kasi ang nilalakar namin patad lang. Ngayon. So guys, yan, 135 steps. Yan oh. Ayan o. 135 step yan. So, grabe. So guys, kabsat amoy no madigay sanay tiban-bantayin nabayag idin. So hiningal kami. Gina na kami lang tapos and then pa-drive kami. Gamit kasi tripod. Tire pot. Sorry. Tire pot. Okay. Okay, thank you. Guys, ingat ka kabsat. Ride safe, keep safe. God bless you all. Hashtag God bless you all. Okay, pa-like and share. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Kung ayaw nyo yung video na to, okay lang. Kung i-share nyo, di salamat. Kung i-heart nyo, i-like nyo, salamat. Okay? So, bye-bye.